अगस्त 1947। ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर है। आपको पाकिस्तान मुबारक। मासूम बच्चे बैलगाड़ियों पर सवार हैं तो कहीं कोई गधे पर सवार बहन अपने भाई को चुप करवाने की कोशिश कर रही है। ये बच्ची अपनी माँ के ठीक होने की उम्मीद में है। कोई अपनी माँ को उठाए ले जा रहा है तो कहीं कोई बाप अपनी बेटी को कंधे पर उठाए ले जा रहा है। ये मासूम बच्चा तो अपना सर पकड़े बैठा है। फसादात की वजह से गलियां सूनी पड़ी हैं। हर तस्वीर तबाही की दास्तान सुनाती है। कहा जाता है कि उस वक्त 10 लाख से ज़ायद लोग मारे गए और 1 करोड़ 50 लाख से ज़्यादा बेघर हुए। ये कहानी है एक ऐसी ज़मीन की जो बट गई। ये कहानी है उन हाबों की जो चिकना चूर हो गए। ये कहानी है हिंदुस्तान की तकसीम की जो 1947 में एक हकीकत बनी, मगर लाखों दिलों पर एक न भरने वाला ज़ख्म छोड़ गई। एक तरफ भारत और दूसरी तरफ पाकिस्तान वजूद में आया, मगर ये तकसीम सिर्फ ज़मीन की नहीं थी, बल्कि दिलों की, ख़ानदानों की और सदियों पुरानी यादों की भी थी। लाखों लोग अपने घरों, गलियों, बाज़ारों और ज़मीनों को छोड़ने पर मजबूर हुए। कुछ हंसते बसते शहरों में अचानक खामोशी छा गई तो कहीं चीहो पुकार और आंसुओं का तूफान बरपा था। इस तकसीम से कई खानदान खत्म हो गए, दोस्त दुश्मन बन गए और भाई भाई से जुदा हो गए। लेकिन उसी दौरान कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने अपनी जान खतरे में डालकर दूसरों की मदद की, नफरत के अंधेरों में उम्मीद की रोशनी जलाई। आइए आज आपको दिखाते हैं तकसीम के वक्त की वो तस्वीर जो बड़े सगीर की तारीख में हमेशा के लिए नक्श हो गई। बियॉन्ड एहतिशाम के मुआज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, कभी इस हिते का नक्शा कुछ इस तरह का था और फिर 1947 की तकसीम के बाद ये हिता 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। इस तस्वीर में कोई अपनी साइकिल ले जा रहा है तो कोई बैलगाड़ी पर सवार है और कोई पैदल ही जा रहा है। कहीं एक बाप ने तराजू के एक पल्ले में अपने बच्चे को बिठाया हुआ है जबकि दूसरे पल्ले में सामान बांधे ले जा रहा है। सदियों से उन इलाकों में बसे हुए लोग अपना घर बार छोड़कर नए इलाकों को चल दिए। भारत की नामवर मुसन्निफा और शायरा साजिदा ज़ैदी जो उस वक्त दिल्ली में थीं, उन्हें भी इस कत्ल गारत के दौरान करूल बाग में अपने घर को ताला लगाकर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की रिहाइशगाह में पनाह लेनी पड़ी। नाज़रीन, उस वक्त जो हालात थे उनके बारे में वो अपनी बायोग्राफी नवाए ज़िंदगी में लिखती हैं कि इंसानों के दिल और दिल्ली के दरो दीवार कांप उठे थे। दिल्ली की ज़मीन सुर्ख और आसमान स्याह हो गया था। यही हाल पंजाब का हो रहा था, यही उत्तर प्रदेश का और यही बंगाल का। दिल्ली में 24 घंटों का कर्फ्यू था, लेकिन उसके बावजूद बलवाई अंदरूनी गलियों में मुसलमानों का कश्तो खून कर रहे थे। लाशों से भरी गाड़ियां आ और जा रही थीं। इंसानों की खौफनाक तरीन जबलत, हलाकत, नफरत, तासुब और बर्बरियत बेनकाब हो रही थी। तहजीब का पर्दा चाक हो रहा था। सियासत का मकरूह चेहरा बेनकाब हो चुका था। दोस्तों, 1947 में आज़ादी का ख्वाब तो पूरा हो गया, लेकिन ये एक ऐसा ख्वाब था जिसकी ताबीर में बिछड़ने की दास्तानें रकम हुई, बस्तियां वीरान हुईं और इंसानियत लहू लुहान हो गई। तकसीम हिंद के फौरन बाद पैदा होने वाले अंदोखनाक हालात में भारत में रह जाने वाले मुसलमान इंतहाई मायूसी और उदासी का शिकार हो चुके थे। उनकी बड़ी तादाद अपनी जान बचाने की खातिर अपने घरों को ताले लगाकर हिफाजती कैंपों में डेरे डालने पर मजबूर हो गई थी। उनमें से कुछ ऐसे थे जो पाकिस्तान जाने के लिए एक अच्छे मौके का इंतजार कर रहे थे। ताहम अक्सरियत वो थी जो हिजरत करना ही नहीं चाहती थी, लेकिन अपनी कौमी और सियासी शनाख्त खो जाने पर फिक्रमंद भी थी। सरहद की लकीर तो खींच दी गई, लेकिन आबादी की मुंतकिली की कोई बाकायदा मंसूबाबंदी नहीं की गई, जिसका नतीजा ये निकला कि फसादात फूट पड़े। और फिर क्या था, नफरत की दीवारें भी खड़ी हो गईं, दोस्त दुश्मन बन गए, हमसाए कातिल बन गए। पंजाब के मासूम और अमन पसंद अवाम जो सदियों से साथ रह रहे थे, अचानक वहशी दरिंदे बन गए। दोनों तरफ से खून की होली खेली गई। पंजाबियों ने खूब एक दूसरे का खून बहाया और कई लाख अफराद लुकमाए अजल बन गए।
اس کے علاوہ لوٹ مار، آتش زدگی اور آبرو ریزی کے واقعات سے انسانیت کی جس طرح تذلیل ہوئی وہ شاید تاریخ کبھی نہ بھلا پائے۔ مولانا عبدالکلام آزاد اپنی کتاب انڈیا ونز فریڈم میں لکھتے ہیں، آزادی کے دوسرے دن ہی فرقہ وارانہ جھگڑوں کی خبریں راجدھانی یعنی دہلی پر گہری تاریکی پھیلانے لگی تھیں۔ یہ خبریں قتل، موت اور بے رحمی کی تھیں۔ یہ پتہ چلا تھا کہ مشرقی پاکستان میں ہندو اور سکھ ہجوم مسلمانوں کے دیہات پر حملہ آور ہوئے ہیں، وہ گھروں کو آگ لگا رہے ہیں اور بے گناہ مردوں اور بچوں کو قتل کر رہے ہیں۔ ایسی ہی خبریں مغربی پنجاب سے بھی آ رہی تھیں۔ مسلمان بھی بغیر کسی تفریق کے ہندو اور سکھ برادری کے مردوں اور بچوں کو قتل کر رہے تھے۔ پورا پنجاب بربادی اور موت کا قبرستان بنتا جا رہا تھا۔ جب مغربی پنجاب کی خون ریزی کی خبریں دہلی پہنچیں تو سرکش لوگوں کا ہجوم شہر کے مسلمانوں پر ٹوٹ پڑا۔ دہلی میں ان قاتلانہ حملوں کو منظم کرنے میں سکھوں نے نمایاں حصہ لیا۔ ان سب واقعات کو دیکھیں تو جو لوگ آنا نہیں بھی چاہتے تھے وہ بھی یہاں آنے پر مجبور ہوئے، اور جو وہاں صدیوں سے رہائش پذیر تھے انہیں اپنا گھر بار چھوڑ کر نئے ملک کی راہ لینی پڑی۔ اس سفر میں بہت سی ٹرینیں روانہ تو ہوئیں مگر منزل پر لاشیں پہنچیں۔ اس تقسیم سے اس وقت 10 لاکھ سے زائد لوگ لقمہ اجل بن گئے اور 1,50,00,000 سے زیادہ بے گھر ہوئے۔ نہ گھر رہا نہ زمین، لاکھوں لوگ خالی ہاتھ صرف امید لے کر نئے دیس کی طرف نکلے، مگر نئی زمین پر سب کچھ نیا نہ تھا۔ وہی غربت، وہی بھوک، وہی زخم اور وہی بچھڑنے کا غم۔ ان تصاویر کو دیکھ کر آزادی کی قیمت اور اس کے ساتھ جڑی تکالیف کا تصور بھی مشکل ہے۔ کہیں ہجرت کرنے والے لوگوں کا سامان اور بیل گاڑیاں جو مذہبی تنازعات کی وجہ سے بڑے پیمانے پر نقل مکانی کے دوران دریائے بیاس کے کنارے سیلاب آنے سے پانی کی نظر ہو گئیں۔ یہ تصویر ہے ہمایوں کے مقبرے کی، جہاں مسلمان پناہ گزینوں کا کیمپ قائم تھا۔ یہاں ہزاروں کی تعداد میں مسلمان جمع ہوئے تاکہ ایک قافلے کی شکل اختیار کر کے پاکستان کی طرف روانہ ہو سکیں۔ یہ تصویر بھی شاید دہلی کے پرانے قلعے کے ساتھ واقع مہاجرین کے کیمپ کی ہے۔ یہ بھی اسی کیمپ میں موجود ہزاروں مسلمانوں کی تصویر ہے جو فسادات کے دوران ہونے والے قتل و غارت کے خوف سے اپنا گھر بار چھوڑ چکے تھے۔ صاف پانی حاصل کرنے کے لیے لوگ قطاریں بنائے کھڑے ہیں۔ ہر تصویر دکھ کی ایک الگ داستان سناتی ہے۔ لوگوں کے مسکراتے چہرے اب دکھ کی داستان بن چکے تھے۔ نئے دیس میں کچھ خوش تھے، کچھ ویران۔ جو پیچھے رہ گئے وہ اپنوں کی یاد میں تڑپتے رہے، اور جو آگے بڑھ گئے وہ ماضی کی راہ میں اپنا مستقبل تلاش کرتے رہے۔ آپ کو ہماری آج کی یہ ایپیسوڈ کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور بیل آئیکن بھی دبا دیجیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ایپیسوڈ آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔